Ayan guys, magluto tayo ng embutido guys. Samahan natin ng daing guys para match sila guys. May matamis at saka maalat guys. Hindi naman totally maalat, sobra yung daing guys. Ayan, lutuin natin siya guys. Kaya hinimay-himay ko yan guys. Unilit-litan ko yung embutido guys. Ayan. Gusto ko talagang malutong yung pagkaluto ng yung daing guys eh. Ayan. Gusto ko malutong. Ayan guys. Sama na rin natin magluto ng kanin guys. Para sabay-sabay na guys. Ayan. Ayan. Tulong-tulong na yung mantika guys. Kailangan talaga lutong-luto yung daing guys. Guys, maluto na siya guys. Ayan. Lutong-luto na siya guys.